cos A plus B equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. যদি A equals to B হয়, cos A plus A equals to cos A into cos A minus sin A into sin A. সুতরাং cos 2A equals to cos square A minus sin square A. আবার sin square A plus cos square A equals to 1. সুতরাং cos square A equals to 1 minus sin square A. এখন cos 2A equals to cos square A minus sin square A equals to cos square A এর জায়গায় লেখা যায় 1 minus sin square A minus sin square A equals to 1 minus sin square A দুইবার আছে 2 sin square A. সুতরাং cos 2A equals to 1 minus 2 sin square A. তাহলে 2 sin square A equals to 1 minus cos 2A হয়। আবার sin square A equals to 1 minus cos square A. যেহেতু cos 2A equals to cos square A minus sin square A equals to cos square A minus sin square A এর জায়গায় লেখা যায় 1 minus cos square A equals to cos square A minus 1 minus A minus A plus cos square A. এখানে cos square A দুইবার আছে, তাহলে 2 cos square A minus 1 আসে। সুতরাং cos 2A equals to 2 cos square A minus 1. যেহেতু 2 cos square A minus 1 equals to cos 2A, সুতরাং 2 cos square A equals to 1 plus cos 2A হবে। এখন 2 sin square A equals to 1 minus cos 2A এবং 2 cos square A equals to 1 plus cos 2A. তাহলে 2 sin square A divided by 2 cos square A equals to 1 minus cos 2A divided by 1 plus cos 2A. এখানে 2 2 কাটাকাটি যায় এবং sin square A by cos square A এর মান হচ্ছে tan square A equals to 1 minus cos 2A divided by 1 plus cos 2A. তাহলে এই পর্যন্ত যেসব সূত্রগুলো পেলাম সেগুলো হচ্ছে cos 2A equals to cos square A minus sin square A equals to 1 minus 2 sin square A equals to 2 cos square A minus 1. 2 sin square A equals to 1 minus cos 2A. 2 cos square A equals to
1 প্লাস cos2A এবং tan²A equals to 1 minus cos2A divided by 1 plus cos2A.